নমস্কাৰ এটা বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি দেশজুৰি কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু এনে সময়ত কৰোনাৰ সৈতে যুঁজাৰ সবাতোকৈ শক্তিশালী অস্ত্ৰ হৈছে মাস্ক যি আপোনালোক অৱগত এই কথাক লৈ গতিকে মাস্ক পিন্ধক আৰু সুৰক্ষিত হৈ থাকক নিউজ 18 ইয়াকে লৈ মাস্ক পেহনো ইণ্ডিয়া নামেৰে এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এতিয়া আপুনি পন লওক যেতিয়ালৈকে কৰোনা থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি যাতে মাস্ক পৰিধান কৰিয়ে থাকে মাস্ক ভালদৰে পিন্ধক আৰু মাস্ক কিন্তু ধেমালি নহয় সেই কথাও নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জানে এতিয়া আমি খবৰৰ মাজলৈ আহিছো কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আলফা স্বাধীনেৰে আলোচনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আলোচনাৰ প্ৰস্তাৱলৈ 2 এদিনতে মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা এনআৰসিক লৈ কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈ হ'ব আলোচনা আমি পুনৰবাৰ কৈছো আৰু জিলাসমূহত যেহেতু দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰীসকলে দিব প্ৰতিবেদন পুনৰবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে এনআৰসিক লৈ কেবিনেটত প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতিক লৈও হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা গতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আমি পুনৰবাৰ কৈছো যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰবাৰ কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক পুনৰবাৰ জনাইছো কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক আৰু বিশেষভাৱে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে যি আলোচনা সেই আলোচনাই গুৰুত্ব পাব এই বৈঠকত এক সিদ্ধান্ত হয়তো গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু লগতে জিলাসমূহৰ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰীসকলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব কোভিড ভ্যাকসিনৰ নামত গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰমৰমীয়া বেহা ভ্যাকসিন প্ৰদানৰ নামত এটা সংস্থাই পান বজাৰ পাইকাৰী দৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ পৰা ধন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ জানিব পৰা মতে কামৰূপ মেট্ৰ' কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন নামৰ এটা সংস্থাই পান বজাৰত আয়োজন কৰিছিল টিকাকৰণ শিবিৰ সংস্থাটোৱে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগৰ সহযোগত আয়োজন কৰিছিল এই শিবিৰটোৰ কিন্তু ভ্যাকসিন প্ৰদানৰ নামত ব্যৱসায়ীসকলক সংস্থাটোৱে এটা চৰ্ত আগবঢ়াইছিল আৰু আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা হৈছে এই চৰ্ত অনুসৰি কোনো ব্যৱসায়ীয়ে ভ্যাকসিন ল'বলৈ আহিলে সদস্যৰ বাধ্যতামূলক বছৰীয়া পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব সদস্য ভক্তিৰ নামত সংস্থাটোৱে প্ৰতিজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে 1000কৈ টকা এই ঘটনা সম্পৰ্কে একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিত অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সংস্থাটোক যোগাযোগ কৰা হয় যদিও নিজৰ কথা আৰু চৰ্তত অটল থাকে সংস্থাটো যাৰ বাবে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাষ চাপে অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ববীয়াসকল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা ভ্যাকসিন সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বুলি জানিব পাৰে সংগঠনটোৱে ফলত পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে দাখিল কৰিলে গোচৰ কামৰূপ মেট্ৰ' কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি নটুৰালাল আগৰৱালা সাধাৰণ সম্পাদক জিতু বৰ্মন আৰু কোষাধ্যক্ষ দীপক আগৰৱালাৰ বিৰুদ্ধে এই গোচৰ জাৰি কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত অসম ড্ৰাগছ ডিলাৰ এছ'চিয়েশ্যনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব এক স্মাৰক পত্ৰ এই কথা নিউজ 18ক জনালে সংগঠনটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিক্ৰমানন্দ চৌধুৰীয়ে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত স্বাস্থ্য বিভাগে বিনামূলীয়া ভ্যাকসিন প্ৰদান কৰাৰ সময়ত এনে কাৰ্য অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আখ্যা দিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্য বিভাগে এনে লোকক নাকি লগাবলৈ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ইয়াতে প্ৰায় মেডিচিন হোলচেল 500 মানৰ ভিতৰত হ'ব প্লাছ ফাৰ্মাচী বহুত আছে গুৱাহাটীত যিখিনি ফ্ৰণ্ট লাইট ৱাৰিয়াৰ্ছ কোভিডৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকে গতিকে ভেকচিনৰ কাৰণে সকলোৱে চিন্তিত আছিল যে ভেকচিন ল'ব লাগে এনেতে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ হৰিসভাত কেমিষ্ট এণ্ড ড্ৰাগিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটি ট্ৰেড ইউনিয়নে এই আপোনাৰ ভেকচিনেশ্যনৰ আয়োজন কৰিছে উইথ দ্য হেল্প অফ ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ অসম তেতিয়া আমাৰ মেম্বাৰখিনিক আমি ক'লোঁ যে তোমালোকে এইটো খুব সুন্দৰ চান্স আমি আগতে শুনি আছিলোঁ মাৰোৱাৰী যুৱ মঞ্চ বা RSS বা কোনোবাই দিব তাৰ আগতে যিহেতু এটা সংস্থা আগবাঢ়ি আছে খুব ভাল কাম শলাগৰ কাম তোমালোকে এইটো লৈ লোৱা কিন্তু আল্টিমেটলি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে এই ট্ৰেড ইউনিয়নতে পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকে যিখিনি আমাৰ মেম্বাৰ গৈছে দিবলৈ তেওঁলোকে কণ্ডিশ্যন দিলে যে তোমালোকে আমাৰ তেওঁলোকৰ মেম্বাৰশ্বিপ ল'ব লাগিব আৰু প্ৰতিটো মেম্বাৰৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে 1000 টকাকৈ ল'ব তেতিয়াহে ভেকচিনেশ্যন কৰিব মূল্যবৃদ্ধিক লৈ আজি যোগান বিভাগৰ এক জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব বিয়লি ভাগত অৰ্থাৎ 4 বজাত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকিব এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব যেহেতু আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি ইতিমধ্যে জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সামগ্ৰীৰ যি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ
তাকে লৈ যেহেতু দৃষ্টিগোচৰ কৰা হৈছিল চৰকাৰক আৰু তাৰ আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যেহেতু এই কথা দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছিল আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ফাঁচী বজাৰতো উপস্থিত হৈ গৈ মন্ত্ৰীগৰাকী যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী ৰঞ্জিত দাস আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি এখন বিয়লিৰ ভাগত অৰ্থাৎ 4 বজাত কিছু সময় পাছতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব মূল্যবৃদ্ধিক লৈ যোগান বিভাগে জৰুৰী বৈঠক ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব আৰু আনহাতে কিছু সময় পূৰ্বে ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকী অৰ্থাৎ যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ যোনে কোনো অসাধু ব্যৱসায়ী যদি কৃত্ৰিম নাটনি দেখুৱাই সুযোগ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ ৰাজ্যত পুনৰ 10 দিনলৈ বৃদ্ধি সান্ধ্য আইন নগৰাঞ্চলৰ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব সান্ধ্য আইন গ্ৰামাঞ্চলৰ 2 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন 5 জুনলৈকে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিয়ম ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ এবাৰ কৈছো যে ৰাজ্যত পুনৰ 10 দিনলৈকে বৃদ্ধি সান্ধ্য আইন নগৰাঞ্চলৰ দিনৰ 12 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ থাকিব সান্ধ্য আইন গ্ৰামাঞ্চলৰ 2 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব সান্ধ্য আইন 5 জুনলৈ বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিয়ম নহয় কিন্তু আমাৰ আগতে গাঁৱত কাৰফিউ 5টাৰ পৰা আছিলে এতিয়া গাঁৱত কাৰফিউ 2টা বজাৰ পৰা আৰু চহৰতো 12টাটো কণ্টিনিউ হ'ব 5 জুনলৈকে ওদালগুৰি আৰক্ষী বৃহৎ সফলতা আৰক্ষী জালত পৰিছে 7টাকৈ NLFBৰ সদস্য হৰিসিঙা আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সদস্য কেইটা দেওবাৰৰ পৰা দুদিন ধৰি চলা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সদস্য কেইটা ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন দাবী আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাই আহিছিল সদস্য কেইটা পুনৰ এবাৰ কৈছো যে ওদালগুৰি আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা আৰক্ষীৰ জালত 7টাকৈ NLFBৰ সদস্য হৰিসিঙা আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুদিন ধৰি অভিযান চলিছিল আৰু এই অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সদস্য কেইটা ওদালগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধন দাবী আৰু সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাই আছিল সদস্য কেইজন অসম বংগ সীমান্তৱৰ্তী শ্ৰীৰামপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি উপস্থিত হৈ গৈ শ্ৰীৰামপুৰত উপস্থিত হৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰে কোভিড পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকৰ কোভিড পৰীক্ষাৰো পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা ব্যক্তিগত বাহনৰ যাত্ৰী আৰু মালবাহী বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনৰ কোভিড পৰীক্ষাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোভিড যোদ্ধা স্বাস্থ্যকৰ্মী প্ৰশাসনৰ লগত মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু BTC প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো আৰু উপস্থিত থাকে BTC মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰমোদ বড়ো আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছিলো আৰু বিশেষভাৱে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল বিশেষকৈ এইসমূহ সীমান্তত সাধাৰণতে যিহেতু মালবাহী ট্ৰাক আহে বা বহিৰাজ্যৰ পৰা বহু সংখ্যক যাতায়াত তাত হৈ থাকে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোভিডৰ যিটো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আছিল তাকে লৈ বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল কিমান তাত পৰীক্ষা কৰা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা কৰা হয় কোভিড পৰীক্ষা কৰা হয় কোভিড চেণ্টাৰ যিহেতু আছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আজি দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তাত উপস্থিত হৈ গৈ ছাগলীয়াতো উপস্থিত হয় আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰে তাত কেনেধৰণে কোভিড পৰিস্থিতিৰ কথা জানিব বিচাৰে মত বিনিময় কৰে আৰু বিশেষকৈ ধুবুৰীতো যিহেতু বৰ্তমান কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উদ্বিগ্ন হৈ পৰে ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ नमस्कार इस बुलेटिन में आपका स्वागत है मैं हूं तेजिंदर सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के प्रयास लगातार जारी कल लगातार 8वें दिन 3 लाख से कम आए नए मामले रिकवरी दर बढ़कर 88.69% हुई स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवाती तूफान में बदला 26 मई को इस तूफान के टकराने की आशंका ओडिशा पश्चिम बंगाल झारखंड और बिहार में बारिश की चेतावनी जारी पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगह से पहुंचे NDRF के 48 दल तैनात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि से की मुलाकात अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से करेंगे चर्चा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलने की है संभावना
अमेरिकी देश माली में सैन्य अधिकारियों द्वारा अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हिरासत में लिए जाने के बाद गहराया राजनीतिक संकट। कुछ महीने पहले ही सैन्य तख्तापलट में हटाए गए थे पिछले राष्ट्रपति। और खेलों में भारत के शिव थापा और मोहम्मद हुसामुद्दीन एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पदक से सिर्फ एक कदम दूर। आज दूसरे दौर में 5 मुक्केबाज लेंगे भाग। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ जंग में देश बेहद अहम मोड़ पर है। देश में लगातार स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार 8वें दिन कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 3 लाख से कम रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,22,315 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में बीमारी से 3,02,544 लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 27,20,716 हो गई है। ये देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का 10.17% है। पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 84,683 की कमी आई है और देश में सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 27 लाख के आसपास हो गई है, यानी कोविड पॉजिटिव मामलों के 10% कुछ ज्यादा। नए मामलों को भी अगर देखें तो इसमें सिर्फ 10 राज्यों की हिस्सेदारी 80%। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कोविड पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि लगातार 11वें दिन कोविड से स्वस्थ लोगों की दैनिक संख्या रोजाना संक्रमित लोगों से अधिक रही। लगातार 8वें दिन दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या 3 लाख से कम रही। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे सकारात्मक संकेत बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने म्यूकोरमाइकोसिस की स्थिति के बारे में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा 18 राज्यों में ब्लैक फंगस के 5,424 मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत देश में अब तक 19,84,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 12,52,000 लाभार्थियों ने सोमवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। देश में तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में तेजी आई है। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के तहत 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को 1 करोड़ से ज्यादा खुराक दे दी गई है। अब तक 1,18,81,337 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब 18 से 44 साल के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीन लगा सकेंगे। ऐसे लोग अब वैक्सीन सेंटर पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। हालांकि ये सुविधा फिलहाल सिर्फ सरकारी सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट अस्पतालों के सेंटर्स पर अब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक कराना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस भी उपस्थित थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने कोविड टीके की निष्पक्ष और समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड वैश्विक स्वास्थ्य पर कोविड-19 के प्रभाव पर चर्चा कर रहा है। बोर्ड ने सिफारिश की है कि 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को कोविड-19 महामारी से मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने की तैयारियों और उपचार की रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए। बोर्ड ने 2013 से 2030 तक की अवधि के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना का समर्थन करने की भी सिफारिश की। बोर्ड ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया ताकि वायरस के पशु जनित स्रोतों की पहचान की जा सके। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बोर्ड ने सदस्य देशों से मधुमेह का जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में निदान करने के लिए प्रेरित करने का भी निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा, बोर्ड ने सिफारिश की है कि साल 2030 तक गैर संचारी रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए वैश्विक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की जाए। चक्रवाती तूफान यास पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये तूफान पिछले 6 घंटे से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। इस तूफान के अगले 12 घंटे में काफी गहरे चक्रवाती तूफान में बदल जाने की संभावना है। ये तूफान कल मध्य रात्रि के करीब ओडिशा के पारादीप से करीब 390 किलोमीटर दूर, बालासोर से 490 किलोमीटर दूर और पश्चिम बंगाल के दीघा तट से भी करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद था। उत्तर की ओर बढ़ते हुए इस तूफान के 26 मई की सुबह ओडिशा के पारादीप और सागर द्वीप के बीच पहुंचने की आशंका है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी गई है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर एनडीआरएफ के दलों की तैनाती की जा रही है। अब तक कुल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 99 टीमें तैनात की गई हैं, जिसमें ओडिशा के लिए 52 तो पश्चिम बंगाल के लिए 35 टीमें लगाई जा रही हैं। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के एलजी के साथ चक्रवात यास से निपटने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में तमाम बातों के अलावा जोर इस पर भी रहा कि प्रभावित होने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद कोविड-19 अस्पतालों, लैब, वैक्सीन कोल्ड चेन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में पर्याप्त बिजली बैकअप व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में स्थित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों पर चक्रवात के प्रभाव की भी समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के अपने दौरे पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दल के साथ रणनीतिक बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट में विश्वास जताया कि भारत अपने दौरे की बड़ी बहसों को आकार देता रहेगा। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर कल न्यूयॉर्क पहुंचे। उनका 28 मई तक अमेरिका की यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वो अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से उनकी मुलाकात संभावित है। वॉशिंगटन डीसी में वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कैबिनेट के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी वो मिलेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड संबंधी सहयोग के बिजनेस फोरम के 2 सत्रों में भी भाग लेंगे। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में एक बार फिर राजनीतिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है। सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति बीए नदौं, प्रधानमंत्री मोक्टर औने और रक्षा मंत्री सुलेमान डोकोरे को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले माली में नई सरकार का गठन किया गया था। माली में पिछले साल भी विद्रोही सैनिकों ने तख्ता पलट करके पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता और पूर्व प्रधानमंत्री बाउबे सिसे को बंधक बनाया था, जिसके बाद राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से हटने का ऐलान कर दिया था। हालांकि अब इस गिरफ्तारी ने पश्चिम अफ्रीकी देश में एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता को और अधिक बढ़ा दिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हुसामुद्दीन ने 56 किलोग्राम और शिव थापा ने 64 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोमवार को अपने शुरुआती मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जिससे भारत ने अपना अभियान जीत से शुरू किया। पहले हुसामुद्दीन ने कजाकिस्तान के 19 साल के 2 बार के एशियाई युवा चैंपियन महमूद सबीर खान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके बाद थापा ने कजाकिस्तान के ही दिमित्री पुचिन को इसी अंतर से मात दी। अब हुसामुद्दीन को आज अगले मुकाबले में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि उन्हें मौजूदा विश्व और एशियाई खेलों के चैंपियन मिराजिज़बेक मिराजाहिलीलोव से भिड़ना होगा, जो ड्रॉ में शीर्ष वरीयता प्राप्त हैं और गत चैंपियन भी हैं। वहीं थापा आज कुवैत के नादेर ओडाह के सामने होंगे। इसके अलावा आज 81 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में सुमित सांगवान अपनी चुनौती रखेंगे। महिला वर्ग में सिमरनजीत कौर सहित 4 महिला मुक्केबाज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग क्वार्टर फाइनल में
सिमरनजीत का सामना उज्बेकिस्तान की रेखोना केदिरोवा के साथ होगा। 54 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में साक्षी का मुकाबला तजाकिस्तान की रुहाफजो हाकजरोवा के साथ होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।